Hello, it's me, Mr. Giffrey Vlogger. Achi tu ekta notun video ekta ani dia ase. Etu dikhi ase gole aman Max Naga to Simi. Aro Sir J Therapy. Tahan dinjun majode ki chacha jai ase. Etu ekta aman viewers kan lo etu ekta kobolomon hoa karni moi video ekta notun ani dia ase. Ami achi tu ole Max Naga hi ride ase gohne moi kobol na pare. Aro Simi hi ride ase gohne moi kobol na pare. Nohole ba ami J Therapy ride ase gohne kobol na pare. Hole bi ami kan idia naga manu dilima gori thaka tu naga manu bazal gori thaka tu kya ase gole achi tak ta khan macho de edu ole edu ride ase gohine answer na pa garni question de thaka ase question mark de thaka ase edu garni mo ekta kobol mon ase ei naga manu khan ami khan phal gam gorle bi sugu chola manu bi bichi thake de amon bia gam gorle bi sugu chola manu bi bichi thake de hole bi du bi noy do ami khan sugu chola la kotha bi no hole bi achi ami khan Max Naga ake kobolo sorry Simi vlog lo mo ake kobolo mo na ase edu dikya ase gole first to ole J Therapy do iku na jane ole bi apni la YouTube channel par hai ta kro grihina ase tangor hoje apni la YouTube channel par hai tai do ini kam gura se gone naka monulo popular go J Therapy lo do kandre dekhine poila bra atai la kam to le edu thik nai awai ami bra hi suru guri dise ole bi ta la kam thik nai ta je na chabi de gone akhe bra nya go dise gole naka monu do kimam phal kurubol thakse aro sibne lo galdi diabin hoide ole bi ake brai nega naga manu do awareness koi dise gole phala se gone moi etu koi kobol mon ase aro kondu ki ase kondu right ase kondu wrong ase charge kurubole do le edu Max Naga aro do J Therapy ta jun lo charge kurubole bi simi ne laga kam bi lagi bode edu karni du bi phal ba sai dele bisi ba aro moi ekta Max Naga lo kobol mon ase pichi phala se apne पहिला बरा अपने एदो corruption video do अपनाय थागे अमगन बिसि नागा मनु खन बरा बिसि सपोर्ट कर थागे अपने लो पहिला बरा नागा मनु सब मनु बरा लोखिना अपने लो सब्सक्राइब करखिना अपने को लो सपोर्ट करखिना अमगन थाका आसे बिसि खुशी और अपने ला काम साइखिना तो होसा दाइ दो हले दाइ लगा डिग्री दो आसे नाय एदो अपने answer do detail lo hina amhan lo ani dile bichipal aro dai do pal kam grosin na bia kam grose do bi detail kori disile bichipal inya hoise gole ami kham so manu brahi to aman naga manu do ekta thin ekta hat korkhine jabo ami ekta gobol mon ase naga manu hobi blind manu hobi hosa do hosa misha do misha ami khan answer thagile edu bichi bhalobo aman naga manu ride ase blind manu ride ase edu nai de hole bi bithi bi de naga manu aro blind manu bi equal thagibo lage aro ekjon morom bachi korin thagibo lage edu karone edu bi ekta video do de moi to gobol mon ase aro ekta gobol mon thaga do tai do le hosa thagise gole J Therapy to hosa thagise gone manu ke save kora manu thagise go video kurikhina ad ami khan kaldi hoje tai ride ase edu karone tai logo chabi de go hina tai logo support kurikhina tai bi uchibole tibi aro tai ke wrong tai la wrong dikhise gole ai tai la kam do wrong ase edu tu na pare la kotha ro tai do le misha mishi laga edu naga manu thoka laga ase go hina apne khan brai adu paise gole answer do detail kurikhina naga manu la sugudu kholi dibi de go hina moi edu kobole mon ase aro ami J Therapy logo kobole ekta thaka do ki ase gole sob district de khorai khine treatment de bera ase etu khan do hole apne laga hat de kon ba do hole phal hoise go in bi hunya bi thagise aro kon ba do ki jane phal bi nawo khine bi huni thagibo doctor khambra bi sob manu ke phal na koi je jane ase kon ba do phal hobo kon ba do bia hobo nika ase tu hole bi kobol mon thaga do hole apni bra use kure thaga la tawai do hole for further bra inya kurhine phal ho la tawai ase de go hine use kura sina ki ase do apni bra to be answer naka manulo answer dibole mon ase aro ekta ase isur bra dia la kam ase gole isur bra ami du kam kurubol dise inika kurbi de go na kam dia karmu kam kura ase gole bi dibi detail kuri dibole mon ase aro apni bra do ami degree burikine ami inika burikine idu ase de go hina apna certificate bi declare burikine amaha lo dikhai dise gole daje naga manu bra o
আমি খাই গলতি আছে তাই রাইট আছে পি আপনি লবি রাইট বি দিবলে থাকে আছে এদু কারণে এদু হলে আপনি তিনজন বাচতে কোনটো রাইট আছে কোনটো রং আছে এদু চাইনিসিনে আপনি চার্জ করে দিছে গলে নাকা মানুষ বি বেশি খুশি পাবো মই এটু কবলে মন আছে আমি হুনিয়াদু যে থেরাপি দলে সব ডিস্ট্রিক্ট দে দাই ট্রিটমেন্ট দিছে গো দিক বেরা আছে কোন হুনিয়া আছে তো এটু হলে এটু দাম যে ব্রা ঠিক নাই গলে আগে ব্রা এটু কথা তো ওলাই দিখিনে মান দেরি কাম করাই আছে এটু দাম যে ব্রা কথা ওলাই দিখিনে এটু জলদি স্টপ করে দিছে গলে পিয়া আছে গলে জলদি স্টপ করে দিছে গলে কেমন ভাল আর পাল আছে গলে তাই লা রাস্তা বি বন্ধ করে দিখিনে কাম করে দিছে গলে বি কেমন পাল কহিনে মই এটু বি মই এটু ভিউয়ার্স খান লবি দুই কই দিবলে মন আছে আৰু কিমান জুমব্ৰা ট্ৰিটমেন্ট লৈছে কিমান জুমব্ৰা ফাল কৰিছে কিমান জুমব্ৰা বিয়া হৈছে হোসাটো কি আছে জানিবলৈ মন আছে এটো কাৰণে কমেন্ট বক্স তে নিচি দে সব মানুহব্ৰা তাই লগতে ট্ৰিটমেন্ট লোৱা খম্ব্ৰা এটো উইটনেছ নিমিদে আপুনি কমেন্টস লিখিছে কলে আমি নাকা মানুহ দাদি ব্ৰাই আমাৰ সুগু খলিব এটো কাৰণে আপুনি লাফাল বিয়া সব দলে আমি লা কমেন্ট বক্স তে লিখিবি দে কইনে টিভি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিনি জানাই দি আছে নাকা মানুহ 50% বৰা না চানিলে বি 50% বৰা দলে আপনি দিন জুন লো চানি আছে আপনি দিন জুন দলে আৰু সিনিয়ৰ ইউটিউবার আছে কোনে চানি আছে তো আপনি দিন জুন লাগা চ্যানেল দলে সব মানুহ বৰা সাবস্ক্রাইব কৰিনা আপনি লাফাল কাম দলে আমি বৰা চাই থাকে আমি একটা গোবল মন থাকা তো হলে কোন তো রাইট আছে কোন তো রং আছে তো আনসার ওলাই দিছে গলে আমি ইউটিউবার ছোট মতো খান কিমান জুন আছে আপনাখান সব মানুহবৰা আপনাখান লগ সাপোর্ট দেখিনে আমি বি আপনাখান লা কাম ভাল লাগিখিনে আপনাখান অপৰদিবৰা আমি ডাঙৰ হবলে মন হোৱা কাৰণে আপনাখান লগ এটো কৈ দি আছে আপনাখান লা কাম ফৰৱাৰ্ড কৰিবি আৰু আমি বি আপনাখান তিনজন লা বেছি আমি আই আছে আপনাখান তিনজন মাজতে এটো এনিমিস নকৰিবি অলবি কোন তো রাইট আছে কোন তো রং আছে এটো ওলাহিনা আপনাখান ভাল কাম কৰিছে কলে পিছি ভাল হ'ব দে কইনা আপনাখান তিনজন লগত ৰিকুৱেষ্ট কথা একটা জানি আছে এটো কাৰণে আপনাখান ভাল বৰা আপনাখান মিলা মিলি কৰিবি কোন তো ভাল হলি কোন তো রং হলিবি কোন তো রাইট হলিবি আপনাখান মিলা মিলি হৈছে কলে আপনাখান মৰম দলে মৰম ডাঙৰ তাজি থাকিব দে কইনা আমি ইয়াদেবি আপনি তিনজন লগত কৈ দি আছে तो सर गोबल बिशास होले भी बिसिना कोबो लास्ट सेकंड हमहन वीडियो अपडेट करा दम जे किनिगा छजाय जासे दुतुला आंसर लइले आंसर दिले आमिखम फाल होबो दे गोहिना मोय इदु ब्राइ वीडियो खाता ब्रा खतम कर दिबो किमान जुमब्रा मिला वीडियो साइसे ईश्वर ब्राइ ब्लेसिंग कर दिबि बाय बाय।